बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। डॉक्टर पूजा ने डॉक्टर जाकिर नाइक से इज्तिमा में इंतहाई अहम सवाल किया था। इस खातून ने कहा था कि जिस मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक नाजिल हुआ वो अरब में थे। क्या कुरान पाक सिर्फ अरब के लोगों के लिए नाजिल हुआ? क्या अल्लाह ताला ऐसे हैं कि सिर्फ एक ही खित्ते के लोगों की भलाई और बेहतरी चाहते हैं? लेकिन इस खातून का सवाल करने का अंदाज इंतहाई कड़वा था। इस खातून ने यह भी कहा था कि जिस मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल हुआ और उन्होंने अपने ही इर्द गिर्द के थोड़े से मुसलमानों को दीन इस्लाम समझाना शुरू किया तो उस मौके पर पूरी दुनिया क्या कर रही थी, दुनिया भर में क्या मज़ाहिब थे और अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया के लिए कुरान पाक नाजिल क्यों नहीं किया। इस खातून ने कहा था कि कुरान पाक को नाजिल हुए अब कई साल गुजर चुके हैं, मगर इसके बावजूद कुरान पाक दुनिया के हर कोने में नहीं पहुंचा है, तो उसे मजीद कितना अरसा लग जाएगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हमारी इस बहन डॉक्टर पूजा ने बहुत अच्छा सवाल किया है, मगर आपकी गलत फहमी है कि कुरान पाक सिर्फ एक ख़ास हिस्से और सिर्फ मुसलमानों के लिए नाजिल हुआ। कुरान पाक पूरी दुनिया के इंसानों के लिए है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने सबसे पहले कुरान पाक से मुख्तलिफ आयात का हवाला देते हुए वाज़ेह किया कि कुरान पाक पूरी इंसानियत के लिए है। In Surah Baqarah chapter number 2 verse number 185 and Surah Zumur chapter number 39 verse number 41 that the Quran was sent for the whole of humanity. Time is short, therefore I'm only giving references, not the quotations. So Quran was not sent only for the Muslims and the Arabs, the Quran was sent for the whole of humanity and Prophet Muhammad, peace be upon him. और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के लिए रहनुमाई लेकर नहीं आए थे, बल्कि पूरी दुनिया के मज़ाहिब के लोगों के लिए लेकर आए थे। कुरान पाक की सूरह अंबिया चैप्टर नंबर 21 आयत नंबर 107 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तर्जुमा, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों जहानों के लिए रहमत हैं, वो रहमतुल लिल आलमीन हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुरान पाक की सूरह सबा चैप्टर नंबर 34 आयत नंबर 28 में लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे जहान और हर दौर के लिए हैं, लेकिन तुम में से बहुत से लोग नहीं जानते। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस आयत का दूसरा हिस्सा बताता है कि दुनिया के बहुत से लोग इस बात को नहीं मानते या नहीं जानते कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए भेजे गए, और दरअसल यही मसला है और इसीलिए आप ये सवाल भी कर रही हैं क्योंकि आप नहीं जानती। और मैं और हम लोग इस तरह की दीन इस्लाम के इज्तिमात और कॉन्फ्रेंसेस क्यों कर रहे हैं, उसकी वजह भी यही है ताकि हम लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचा सकें। डॉक्टर जाकिर नाइक की गुफ्तगू अभी जारी थी कि इस खातून ने अचानक से कहा कि मगर मेरा यहाँ पर सवाल ये है कि अगर दुनिया के सारे हिंदू बुतों की पूजा छोड़ दें और एक खुदा की, एक भगवान की इबादत करना शुरू कर दें, जैसा कि हिंदुओं की मजहबी किताबों में भी लिखा है, तो क्या अल्लाह ताला उन्हें कबूल कर लेंगे? तो क्या उन्हें मुसलमानों के बराबर तस्वुर किया जाएगा? डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आपका ये सवाल भी बहुत अच्छा है, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। Yes, sir. It's a very good question. That if the Hindus believe in one God, do not believe in idols, do not believe in images, do not believe in statues, on the day of judgment, won't we be Muslims? Correct. You are following part of Islam. Correct. If you read the Hindu scriptures further, the Hindu scriptures say there is another messenger to come. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का तज़किरा हिंदुओं की बहुत सी मजहबी किताबों में मौजूद है। किन किन किताबों में है, आइए आपको दिखाते हैं। Prophesied in Bhavishya Purana, Parva 3, Khanda 3, Adhyay 3, Shloka 5 to 8. He's prophesied in Bhavishya Purana, Parva 3, Khanda 3, Adhyay 3, Shlokas 10 to 27. He's prophesied in the Atharva Ved, chapter number 21, verse number 6. Atharva Ved, chapter number 21, verse number 7. He's prophesied in several places. He is mentioned by name no less than 100 times as Muhammad in the Hindu scriptures. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा हिंदू मजहबी किताबों में 100 से ज़्यादा बार हुआ है और लफ्ज़ मोहम्मद के साथ ही हुआ है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हिंदुओं की मजहबी किताब कल की पुराना के मुख्तलिफ हिस्सों में कल की अवतार का तज़किरा है। दरअसल वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है और एक मौके पर यह कहा गया है कि कल की अवतार आएंगे जिनका बाप अल्लाह का ग़ुलाम होगा, जिसके लिए हिंदू मजहबी किताबों में विष्णु याश का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, और अगर इसका अरबी में तर्जुमा किया जाए तो अल्लाह का ग़ुलाम यानी अब्दुल्लाह बनता है, और ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम है। ये भी कहा गया है कि कल की अवतार की वालदा का नाम सुम्मती होगा,
اس کا اگر ہندی سے عربی میں ترجمہ کیا جائے تو اس کا مطلب آمنہ بنتا ہے، اور آمنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام تھا۔ The mother's name of this Kalki avatar would be Sumati. That means peace and serenity, which is Amina in Arabic, which was the name of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mother. This person will be born on the 12th day of Madhav, the 12th Rabi Awwal. That is the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam born. He'll have 4 companions, and we know the first 4 Khulfa Rashidin. It says that he will be born in a place which is peaceful in Makkah. ہندوؤں کی مذہبی کتاب میں لکھا ہے کہ شخص کی پیدائش مادو کے 12ویں دن ہوگی، جو کہ دیکھا جائے تو ربیع الاول کی 12 تاریخ بنتی ہے، اور یہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ پیدائش ہے۔ دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک کی جانب سے اتنے وسیع اور گہرے دلائل دیے گئے تھے کہ یہ لڑکی اس موقع پر حیران رہ گئی تھی۔ اس کے بعد ہوا کیا تھا، وہ مناظر بہت دلچسپ ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ یہ سب کچھ ہندوؤں کی مذہبی کتاب میں مینشن ہے، ہندوؤں کو بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننا چاہیے۔ ہندو ایک بھگوان کو مانتے ہیں، اگر وہ بتوں کی پوجا اور مورتیاں چھوڑ دیتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ماننے لگ جاتے ہیں اپنی مذہبی کتابوں کے مطابق، تو بھی روز محشر اللہ انہیں مسلمان ہی تصور کرے گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اس کے بعد بتانے لگے اور کلمہ پڑھنے لگے تو یہ لڑکی خود ہی کلمہ پڑھنے لگ گئی۔ On and on talking about Kalki avatar. So you believe in one part, La ilaha illallah. You also have to believe in Muhammad Rasulullah. Thank you, sir. Thank you. And if you do this, اس موقع پر پورا ہال تالیوں سے گونجنے لگا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ اس خاتون نے بتایا کہ میرا نام پوجا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ آپ کا نام پوجا بھی رہے یا آپ ہندو ہی رہیں، آپ کے عقائد جو مرضی رہیں، آپ اللہ کو ایک مانیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے بھیجے گئے پیغمبر اور نبی مانیں، آخری نبی مانیں، تو آپ روز محشر اللہ کے سامنے بطور مسلمان ہی پیش ہوں گی۔ بھلے آپ خود کو ہندو کہیں، پوجا کہیں، کچھ اور کہیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اگر کوئی بھی ہندو ایسے عقائد رکھتا ہے کہ وہ اللہ کو ایک مانے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانے، تو بس پھر وہ ہندو نہیں ہے، وہ نام کا ہندو ہے۔ اور ویسے بھی لفظ ہندو کسی مذہب کا نام نہیں ہے، یہ تو جو انڈس تہذیب ہے ان کے لوگوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ عربیوں نے سب سے پہلے استعمال کیا تھا۔ لفظ ہندو یا ہندو مت یا ہندوازم کسی مذہب کا نام نہیں ہے، یہ تو ایک علاقے کا نام ہے۔ لیکن اس خاتون نے اس بات سے اختلاف کیا اور کہا کہ ایسا نہیں ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اسی موقع پر کہا کہ ہمارے اس ہال میں کچھ عربی بھائی بھی موجود ہیں، آپ ان سے معلوم کر سکتی ہیں کہ لفظ ہندو عربیوں کی جانب سے سب سے پہلے استعمال کیا گیا تھا۔ حتیٰ کہ جب میں سعودی عرب جاتا ہوں یا کسی بھی عربی ملک جاتا ہوں تو لوگ مجھے بھی ہندی کہتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ میں ہندوستان سے آیا ہوں تو وہ مجھے ہندی کہتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ میں ہندو ہوں، میں الحمدللہ مسلمان ہوں۔ by definition, Yeah. Hindu is a person who lives in India. No, sir. It's not like that. Sister, Hindu is a geographical definition. You don't know, I know. I am a Hindu by geographical definition. I am a Hindu. Geographically, sister, the word Hindu was first used by the Arabs. There are many Arabs here. They call me Hindi when I go there. Hindi. They tell I'm a Hindu. The word Hindu was first used by the Arabs when they came to India. It was also used by the Persians. ڈاکٹر ذاکر نائک کی اس بات پر بھی یہ عورت کنونس ہو چکی تھی اور وہ تالیاں بجا رہی تھی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا جواب مکمل ہو چکا تھا اور پورا ہال تالیوں سے گونج رہا تھا۔ دوستو، آپ کو ڈاکٹر ذاکر نائک کی جانب سے دیا گیا یہ جواب کتنا اطمینان بخش لگا ہے؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ یاد رکھیے کہ ٹیم ہم قدم آپ کے لیے ڈاکٹر ذاکر نائک کی جانب سے انگریزی زبان میں کی گئی گفتگو کا اردو ترجمہ لاتی ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجیے۔